गुड आफ्टरनून। आज आमे BCIH विषय वस्तु थीम 5 आरंभ करिबा। एइथरे आमे तीनटा यूनिट कवर करिबा 13, 14 आ 15। 13, 14 और 15 यूनिट एइथरे कवर करिबा। ना ए जो थीम रे आमे पढ़िबा संस्कृति विषय। को संस्कृति जो संस्कृति आमे देखि पारुछु, विजुअल कल्चर कौन सबू आमे देखि पारुछु। बहुत जिनस संस्कृति रा आमे देखि पारु, आमे पढ़ू, अनुभव करू और जानू बा, किंतु जोटा को आमे देखि पारिबा सेटा होची विजुअल कल्चर। और विजुअल कल्चर जते बड़े आमे कथा वार्ता करचु ताले आम माने पढ़िबा निर्माण प्रकल्पर कौन सब तैयारी करा आइतिला 1605 रु 1750 भितरे कौन सब तैयारी आइतिला बिल्डिंग जेमती मस्जिद, मकबरा, मंदिर, पोलो, सराय, किला, फोर्ट कौन सब तैयारी होता जो एपर्यंत नहीं अच्छी ता विषय कथबार्ता करवा। आउ तार इम्पोर्टेंस की महत्व कौन थिला। द्वितीय रे हमें पढ़िबा चित्रकला ऊपर, पेंटिंग्स ऊपर कौन सब प्रकार पेंटिंग भारत रे से समय रे थिला। देख आमर मुसलमान माने जितले भारत को आइले आम भारत रे गोटे प्रतिष्ठित निर्माण कला थिला। आमर बहुत बड़ निर्माण प्रकल्प चलतिला। आम मानकर मंदिर थिला, बड़ बड़ मंदिर, फोर्ट भी तैयारी होतला जाका हम दुर्ग आ घर द्वार सब तैयारी होता। किंतु जेतले मुसलमान माने आइले फेर थरे धर्म बलिया ताकर निर्माण प्रकल्प जा थिला आमठू पूरा अलगा। कौन से पहले आपसे स्टार्ट करिए सेतमे कुछ आसन कोन लिंका
ताठू आमर मंदिर हरिका बहुत अलग थे से माने मस्जिद तैयारी करथिले जोटी से माने ईश्वर को डाकुथिले आम माने मंदिर तैयारी करथु मस्जिद गोटे खुला जगार तैयारी होतिला आ मस्जिद रे तीनटा द्वार थिला आ ताकर मूर्ति ता भीतर नथिला खाली गोटे कांथ जोटा मक्का और मदीना को मुह पड़ुला से गोटे थाक बलिया थिला ताकू डाकुथिले मिहिराब एटा को अनेकरी से माने ताको अल्लाह को डाकुथिले आ माने दिन को 5 थर डाकुथिले आ ताकू समस्त को प्रार्थना करबा पे डाकिया पे से मस्जिद रे गोटे बड़ टावर होतिला ताकू डाकुथिले मिनारेट ता ऊपर चढ़ी किरी मौलवी समस्त को डाकुथिला प्रार्थना करे तापर ताकर आउ गोटे थिला बिल्डिंग जोटा को डाकुथिले मकबरा मकबरा होची जो थरे जे मरी गला ताको पोता होतिला समान आ तापरे से माने किल्ला तैयारी करिवारे एक्सपर्ट थिले किल्ला सब तैयारी करथिले जोटी से मान रहउथिले आ निज को शत्रु को मानगटो निज को प्रोटेक्ट करथिले किंतु आम भारत रे थिला मंदिर बड़ बड़ मंदिर शिखर मंदिर आउ ता चारिपटे गोटे पाचेरी थिला जा भितर किए पशि पार आ मंदिर आगे रे केते प्रकार बिल्डिंग थिला जेमती नृत्य मंडप जगमोहन भोग मंडप इत्यादि आउ पूजा करिया पे जिते बड़े भी लोक जाई पड़ते किंतु खाली ऊपर जाति लोक जाई आमर मूर्ति पूजा तांकर मस्जिद रे किछि भी कारुकार्य न कहना कारुकार्य रे इस्लाम विश्वास करू न से भाबुतले जे भगवान को मनीष रूप कि जंतु रूप दे हबन से मानकर कारुकार्य नतला मूर्ति पूजा नथि किंतु आम मंदिर रे पूरा कारुकार्य रे भर्ती थी अलगा आ ताकर जो बिल्डिंग गुरा पूरा किंतु जिते बड़े कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कले से गोटे सुन्नी मुसलमान थिले आ गोटे सुन्नी मुसलमान रो प्रथम कर्तव्य थिला जे मस्जिद रे जाइकरी प्रार्थना कर नमाज पढ़ी मस्जिद कोउठ थिला भारत रे सेही पई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन कले गोटे जैन मंदिर थिला जो जगह से रोथिले किल्ला आई राई पिथौड़ा जो जगह दिल्ली रे से रोथिले से गोटे जैन मंदिर थिला से जैन मंदिर टाको भांगी देले भांगी देकिरी तारी ऊपरे गोटे मस्जिद गढ़ी देले एटा होची भारतर सबुठु प्रथम मस्जिद जा ना होची कुवतुल इस्लाम मस्जिद आ ता पाखरे जो मिनारेट तैयारी कले जोटी मौलवी जाइकरी ऊपर डाकिबो से मिनारेट रो ना हला कुतुब मीनार सो देख पिलाए एठी कौन हैला मुसलमान बिल्डिंग हिंदू मंदिर उपरे कि जैन मंदिर उपरे तैयारी हैला सो गोटे मस्जिद रे
ଭାରତୀୟ ଓ ଜୈନ କି ହିନ୍ଦୁ କାରିଗରୀ ଚାଲି ଆଇଲା। ଆଉ ମୁସଲମାନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖୁମ୍ବ ନଥିଲା, ଖୁମ୍ବ ଗୁରା ବି ଆଇଲା। ଆଉ ମୁସଲମାନ ମସଜିଦରେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଆରଟା ସେଇଟା ଚାରକଣିଆ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଲ ହେଇକିରି, ଯାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଆର୍ଚ। ସୋ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଶିଗଲେ ଅଜଣାତରେ ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ଟ ଆଉ ମୁସଲିମ ଆର୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ସୁଲତାନଙ୍କର ସମୟରେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଯୋଉଟା ମୁଗଲ ଶାସନ ଆଗରୁ। ଆଉ ସୁଲତାନ ପିରିୟଡ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯେମିତି ତମର ମୁଁ କହିଲି କୁତବ ମିନାର, ବାଲବନଙ୍କର ଟୋମ୍, ତାପରେ ଅଲାଇ ଦରୱାଜା, ସୁଲତାନ ଘାରି, ଏସବୁ କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲା, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଜଣାତରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଆର୍ଟ ମିଶିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଡୋମଟା ବି ତିଆରି କଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଡୋମ ହଉଛି ଛାତଟା, ଆମର ଭାରତରେ ଛାତଟା ଫ୍ଲାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଲ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ପବନ ପାସ୍ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଡୋମ। ସୋ ଏଇଟା ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ, ଫେର ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମାନେ ବି ଏ ଡୋମଟାକୁ କପି କଲେ। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଛତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲେ। ଛତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଉଥିଲେ, ଛତା ଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ସୋ ସେ ଛତ୍ରୀ ବି ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଛତ୍ରୀଟା ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ନେଇ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି, ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କେତେ ଲତା, এইগুলা ବି ମୁସଲିମ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଲ୍ଡିଂ এই ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କର ଡୋମ, ସାସାରାମରେ, ବିହାର। এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଟୋଟାଲି ମିଶି ଯାଇଛି। ଅଧା ମୁସଲମାନ ଆଇଡିଆ, ଅଧା ହିନ୍ଦୁ ଆଇଡିଆ। ସୋ ଆକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ କଳା, ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ଆର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲସ ମାନେ ଆଇଲେ, ସେଇମାନେ ବି ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର ଭାରତରେ ଥିଲେ ଅକବର ଆଉ ଶାହଜାହାନ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୃଥିବୀ ଯାକ ବିଖ୍ୟାତ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୁଗଲ ରାଜା ଅକବର ଆଉ ଶାହଜାହାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁରା ଅଛି। ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁରା ହେଲା ମୁଗଲ ସମୟରେ, ସେଟା ଦିଟା ପିରିୟଡରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବାବର।
बाबर किछि बिल्डिंग तैयारी करन सी किंतु लिखुचन तांको बाबर नामारे से गोटे मस्जिद तैयारी करते किंतु सेटा को जगह रे आमे जानि पर तापर हुमायूं कर समय नथिला बिल्डिंग तैयारी करिया ताका जीवनटा कटि गला शेरशाह सूरी कटु दौड़िकी किंतु जेते बेले अकबर आइले अकबर का समय रे सबुठु बड़ आ प्रथम मुगल बिल्डिंग गुरा आरंभ हुए अकबर का छोट हवा समय रे किंतु ताका मां हमीदा बानू बेगम जी थिले हुमायूं को स्त्री सीए हुमायूं को पाई गोटे कब्बर तैयारी कले कि तमକୁ ଦେଖୁଛି मकबरा जोटी हुमायूं को पोताई आउ सेटा होची हुमायूं टोम जोटा अछि আজি दिल्ली रे एथेरे आमे देखुचु जे से पूरा बिल्डिंग टा गोटे प्लेटफॉर्म ऊपर तैयारी होची आ से प्लेटफॉर्म भितरे गुड़ाई बखरा रहउथि आ मेन बिल्डिंग रो ऊपर अच्छी गोटे बड़ डोम गोल एकरे डोम जोटा मार्बल रे तैयारी हेची मार्बल माने होची मर्म जोटा होची राजस्थान रो आसु व्हाइट मार्बल आ चारिपटे चारटा मीनार अच्छी आउ तार एंट्रेंस टा भीतर को पसिया पे गोटे बड़ आर्च जो गोल ही किरी एंट्रेंस द्वार तक जाक हम कहूँ आर्च सेटा भी थिला किंतु से आर्च टाइना पूरा गोल रहिला ता ऊपरटा पूरा उल्टा पद्मपत्र भलिया आई गला जेमिति सबु मंदिर रे एंट्रेंस था मंदिर रु ए आइडिया टाको आनी मंदिर रे आर्च नथिला किंतु पद्म फूल डिजाइन बहुत थिला सो से आर्च टाको से कौन कले गोल न करिकरी ऊपर को टिके लंबई देले गोटे पद्म पाखुड़ा आउ जो डोम टा तैयारी हैला ता ऊपरे जो साइन टा रहिला गोटे अर्धचंद्र आ गोटे तारा जोटा मुसलमान बिल्डिंग रे थाए सेटा रहिला गोटे पूर्ण कलश डिजाइन ऊपर जेमती मंदिर ऊपरे पूर्ण कलश डिजाइन रो ऊपरे थाए अयुद्ध नले को ठाकुरंकर साइन जे दुर्गा मंदिर कि शिव मंदिर ऊपरे पूर्ण कलश ऊपर थाए त्रिशूल आ जदि सेटा विष्णु मंदिर ताले ता ऊपर थाए चक्र एमती मुसलमान ए जो हुमायूं को से माने आनले ता ऊपर रही गोटे अर्धचंद्र आ गोटे तार सो तुम देख केमती भारत आउ इस्लाम आर्ट मिसी आ चारिपटे पाउचु राजस्थान किल्लारू जेमती तैयारी करतले छत्री सबु से छत्री सबु चारिपटे अछि
सो एटा थिला हुमायून स्टोन आ ए स्टोन टाकू गोटे विराट बगीचा भितर रखा से बगीचा को जीवा पई गोटे बड़ द्वार थिला आ द्वार परे थिला बड़ बगीचा एटा हुमायून स्टोन थिला एटा तैयारी हितला अकबर कर शासन रो बहुत एकदम आरंभ हो किंतु अकबर निजे बहुत गुड़ाई बिल्डिंग तैयारी कर अकबर को बिल्डिंग थिला पूरा नाली बाली पत्थर ए चून पत्थर रेड सैंडस्टोन आदिहरे हाथी दांतर काम से बहुत व्यवहार अकबर आग्रा फोर्ट को रिनोवेट कले रिपेयर कले आ सेठी तैयारी कले तांको पुओ पई गोटे महल जोटको आम डाकुचु जहांगीरी महल जहांगीरी महल रे बहुत सुंदर कारुकार्य होछि सेतेरे भारत कारुकार्य भी व्यवहार होछि क्या अकबर विश्वास करुले जे भारत आउ हिंदू की जैन की बुद्धिस्ट आर्ट को इस्लाम आर्ट संगे टोटली मिसई जा तापरे अकबर कर सबुठु बेसी बिल्डिंग थिला किला जमती आग्रा फोर्ट आ महल जमती जहांगीरी महल आउ सहर अकबर बेसी मस्जिद थरिका तैयारी करना बाहर किंतु सब बिल्डिंग तैयारी कर सबुठु फेमस बिल्डिंग होची फतेहपुर सिक्री जोटा को से ताकर मझिरे राजधानी करते आ फतेहपुर सिक्री होची किछि बाट दूर रे आग्रा रे आ तार सबुठु इंपोर्टेंट होची तार द्वारटा भारतर सबुठु बड़ द्वार होची ए फतेहपुर सिक्री रे जा ना होची द बुलंद दरवाजा एटा को से करिथिले 1670 रे आई एम सो सॉरी 1570 रे एटा को तैयारी करथिले कहा परे सेटा होची गुजरात रो अटैक पर गुजरात को जितला पर ए बुलंद दरवाजा से तैयारी कर ता भितर अच्छी गोटे मस्जिद से तैयारी करते जाको डका होची द जुमा मस्जिद आ मझीरे अच्छी सालिम चिश्ती सूफी सेंट कर दरगा जोट से पुताई अब से जो सलीम चिश्ती दरगाटा पूरा पूरी व्हाइट मरमर रे तैयारी व्हाइट मार्बल सेतेरे रेड सैंडस्टोन व्यवहार कराए फतेहपुर सिक्री सबुठु फेमस बिल्डिंग होची दीवानी खास आ दीवानी आम जोटी किछि इंपोर्टेंट लोक मिसुथिले राजा से आ गोटे कोटी साधारण लोक मिसुथिले आम लोक मिसुथिले तापरे सेठी गोटे बिल्डिंग अच्छी 5 महल 5टा ताला आ सबु ताला आस्ते आस्ते ऊपर छोट हो जाउछि जोटी राजा और रानी माने बसिकिरी पवन खाउ ता छड़ा
जोधा भाईंकर नहर पूरा राजस्थानी डिजाइन रे ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ରାଣୀ ଥିଲେ ମରିୟମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ୟାଲେସ। ସେଇଥିରେ ୟୁରୋପିଆନ କି ବିଦେଶ ୟୁରୋପର ବିଲାତି ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତ ଅକବରଙ୍କର ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି। ଆଉ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ନାଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନରେ ତିଆରି। ଏଇନା ଆମେ ଦେଖିବା 1605 ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ସେ ସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ହେଉଛି ଅକବରଙ୍କର କବର। ଅକବର ଯୋଉଠି ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକନ୍ଦରା, ଯୋଉଟା ଆଗ୍ରାରୁ କିଛି ବାଟ। ଆଉ ଏଇ ସିକନ୍ଦରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗେଟୱେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ କବରକୁ ଏଠାରେ ଆର୍ଚ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ଆର୍ଚ ବଡରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଉପରେ ଡୋମ୍ ନାହିଁ, ବଡ ଡୋମ୍ ଯେମିତି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଟୋମ୍ରେ ଅଛି ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ 4ଟା ଛତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛତ୍ରୀ ଅଛି ଉପରେ, ଆଉ ଚାରିପଟେ 4ଟା ମିନାରେଟ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ ବଡ ବଗିଚା ଭିତରେ ପ୍ଲେସ ହେଇଛି, ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ସିକନ୍ଦରା, ଯୋଉଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ବି କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଉଛୁ, ଯୋଉଟାରେ ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଶିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। এইটার হচ্ছে, এই বিল্ডিংর নাଁ হচ্ছে ইতিমত উদ্দৌলা, ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁରଜାହାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁରେ ହେଇଛି। এইটা ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ମର୍ମରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଦେଖୁଛୁ ଭାରତରେ। କାନ୍ଥରେ ହେଇଛି ପେଇଟ୍ରାଡୁରା କାମ। ପେଇଟ୍ରାଡୁରା କାମ ହଉଛି ମିନା କରା କାମ। କାନ୍ଥକୁ ଖୋଳିକିରି ତା ଦିହରେ ସୁନା ରୂପା ପୁରୀ, ତା ଦିହରେ ହୀରା ନୀରା ମୁକ୍ତା ମାଣିକ ପଶି ଛବି ଅଙ୍କା। ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। এই ଆଇଡିଆଟା ଆସିଥିଲା ଇଟାଲୀରୁ। ଇଟାଲୀରୁ এই ଆଇଡିଆଟା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ କଲେ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଇନା ଆମେ ଆସିବା ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟ। ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ଡକା ହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର ଭାରତର। ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ତିଆରି କଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଅକବର ତିଆରି କଲେ ବିଲ୍ଡିଂ
नाली सैंडस्टोन किंतु अकबर तैयारी कले सबु बिल्डिंग मरमर रे कि मार्बल रे खाली रेड फोर्ट लाल किला आ जुमा मस्जिद को छाड़ी दे आ सबु बिल्डिंग प्राय ताकर होची व्हाइट धड़ा मरमर ताको बिल्डिंग रे बहुत पेट्राडुरा काम थिला भारी सुंदर सूक्ष्म काम थिला जेते बेले आमे देखुचु अकबर कर बिल्डिंग को देखि देले जड़ा पड़ची गोटे पूरा बड़वंत पुरुष लोक आओ शाहजहां कर बिल्डिंग को हम जब देखिबू आमे भाबिबू सेटा गोटे सुंदर स्त्री लोक सेई पई शाहजहां का बिल्डिंग गुरा लोक बहुत एप्रिशिएट पसंद करे और शाहजहां कर बिल्डिंग भितरे सबुठु विख्यात होची ताजमहल जोटा सी ताका स्त्री मुमताज महल कर मेमोरी रे तैयारी करते एटा को तैयारी करते उस्ताद अहमद लोहरी बहुत पैसा खर्च होइतला आर डोम टा ऊपर पूरा परफेक्ट आ पूरा व्हाइट मार्बल मिनारेट गुरा भारी सुंदर आउ एटा होची पेट्राडुरा कामटा बहुत सुंदर आउ एटा होची वन ऑफ द वंडर्स पृथ्वी जमुना कूल रे एटा को तैयारी हेता ताहा छड़ा शाहजहां तैयारी करतिले गोटे मोती मस्जिद जोटा भी मार्बल और बड़ बिल्डिंग से तैयारी करथिले होतला लाल किला जोटा होची रेड फोर्ट पूरा नाली सैंडस्टोन रे दिल्ली रे जोटा को डका होतला शाहजहानाबाद आर ए बिल्डिंग भितरे तार जोटी दीवानी खास और दीवानी आमटा इत्ते सुंदर इत्ते बढ़िया पेट्राडुरा काम होची जे सेथेरे ऊपर अमीर खुसरो लेखाटा भी लेखा होची अगर फिरदौस जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त जदि पृथ्वी रे स्वर्ग अछि ताले एटा एठी एवं एठी शाहजहां ताका बिल्डिंग रे बहुत पैसा खर्च करथिले से तैयारी करथिले भी मयूर सिंहासन जार दाम अमूल्य इत्ते पैसा खर्च करदेले जे सरकार रो ट्रेजरी खाली गला तापरे जो राजा आइले औरंगजेब एकदम स्ट्रिक्ट हो गले से जम्मारू किछि तैयारी करना खाली गोटे तैयारी कौन करचंती सफदरजंगर कबर सेटा पुनी किछि न किछि आर्ट वर्क न आउ ताकर निजर कबर होची औरंगाबाद रे जोटी किछि नाही खाली गोटे मार्बल रो पाचिरी घेरिची ताक कबर किंतु ताक पुआ सीए चाहिए ताका मां को पई गोटे
ତାଜମହଲ ଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା। ସେଇଟା ସେ ତିଆରି କଲେ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତାଜମହଲ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନରେ, ଆଉ ମାର୍ବଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି। ଆଉ ଯେତେ ପାଖକୁ ତମେ ଯିବ ସେଟା ପୁରା ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ତାଜମହଲ ଭଳିଆ ଦୂର ଦେଖାଯିବ, ପାଖକୁ ଯେତିକି ଗଲ ସେଟା ଆହୁରି ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ। ଆ ନାଁ ହଉଛି ବିବି କା ମକବାରା। ଇଏ ତ ହେଲା ମୁଗଲ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ। କିନ୍ତୁ ମୁଗଲ ରାଜା ମାନେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ତମମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଇସଲାମରେ ଚିତ୍ରକଳା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲତା ଫୁଲ ପତ୍ର ମଣିଷର ମୁହଁ ଆନିମାଲ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଆମମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଅଜନ୍ତାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳା ଅଛି ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ ଚିତ୍ରକଳା। କିନ୍ତୁ ଅକବର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧର ସିନ୍, କୋର୍ଟର ସିନ୍, ଦରବାରର ସିନ୍, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଅଙ୍କା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଧଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଲତା ପତ୍ର ବି ଅଙ୍କା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଅକବରଙ୍କର ସମୟରେ କେତେ ବହି ସବୁ ପର୍ସିଆନରେ ଲେଖା ହେଲା, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ। ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ସବୁ ଛବି ଥିଲା ସବୁ ଅକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଅଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ଅକବରଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଦଶୱନ୍ତ, ବସାୱନ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର ନିଜେ ଚିତ୍ରକଳା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। କିଏ ପଛଟାକୁ ଆଙ୍କୁଥିଲା, କିଏ ଧଡ଼ିକୁ ଆଙ୍କୁଥିଲା, କିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍କୁଥିଲା, କିଏ ମୁହଁ ଆଙ୍କୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂରେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର କରାହଉଥିଲା ସୁନାରେ। ଆଉ ଏଠି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଟା ନୂଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୟୂରକଣ୍ଠ ରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ପୁରା ଭାରତର ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୟୂରକଣ୍ଠ ନୀଳ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନାଲି ଭାର୍ମିଲିୟନ ରେଡ୍, ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଜ କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପେଣ୍ଟିଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ମୁହଁ, ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ତିଆରି ହେଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଦେଇକିରି କହୁଥିଲେ କିଏ ଏଇଟାକୁ କରିଛି, ଏତେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ ଫେମସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବିଶନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁରା ସବୁଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
शाहजहां बेसी इंटरेस्ट थिला बिल्डिंग तैयारी करे किंतु सी चित्रकला को भी बहुत प्रश्रय दौते ताक समय रे मुगल्स मानकर बढ़िया बढ़िया चित्रकला सब होता किंतु शाहजहां बहुत डेकोरेटिव थिले ताकर बिल्डिंग रे जमती से बहुत हीरा नीला मोती मान लगौतिले बहुत सुना रूपारे भर्ती करते से ताकर चित्रकला रे भी सुना रूपा मोती मानिक सब भर्ती सॉरी सुना रूपा बेसी भर्ती करते सेई पई सेटा टिके भेसरा गला किंतु सुंदर थिला किंतु गुड़ाई सुना व्यवहार कले तांका पेंटिंग जहांगीर का समय बढ़िया न सुंदर सो तुम देख यही तीनटा राजा चित्रकला को बहुत ही प्रश्रय दौते तापर आइले औरंगजेब औरंगजेब देखिले जे शाहजहां पूरा देशर ट्रेजरी को खाली कर सारे आ पैसा से सी कहले आउ बिल्डिंग बिल्डिंग तैयारी हेबनी कि चित्रकला आव सो सी सबू पेंटर्स मान को जो चित्रकला बंद करदे आ सब आर्टिस्ट मान को दिल्ली रू बाहर करते सो आर्टिस्ट माने कुआड़े जिबे तो से माने चली गले उत्तर भारत को पूरा जाइकिरी गोटे ग्रुप रही गले हिमाचल प्रदेश आउ गोटे ग्रुप चली गले राजस्थान आउ सेठी से माने रही करी ताको चित्रकला फेर आरंभ कर सो आरंभ हैला दीटा स्कूल आर्ट रो चित्रकला रो दीटा स्कूल गोटे होची पहाड़ी की कांगड़ा आउ गोटे होची राजस्थान एकदम मुगल समय रे जे सेवन जेमती चित्रकला करुते सेमती कले खाली सुना भी व्यवहार कले कि खाली गोटे जिनस कले सेथेरे आउ कोर्ट दरबार युद्ध विषय आउ चित्र कले से माने इना राधा कृष्ण रासलीला रामायण गप यही सब थीम पर से माने आंकी हाउ ए दीटा स्कूल अति चमत्कार स्कूल जोटार बहुत एग्जांपल्स आम भारत रे एपर्यंत जाए अच्छी आमे जदि देखिबा हिमाचल प्रदेश जो स्कूल गढ़ी उठिला जहाँ आम कहूँ कांगड़ा सेठेरे पछरे सबू चित्रर पछरे तुम देख पहाड़ अच्छी क्या हिमाचल प्रदेश होची हिमालय तले सो दूर रे पहाड़ देखा जाए सो पछरे आम देखा सब पहाड़ झरणा सब आंकी किंतु राजस्थानी पेंटिंग रे आम देखा एका भाया किंतु सेठी पहाड़ नहीं पछरे गच्छ अच्छी
ଛାତ ଘର ଏଇସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନୀ ପେଣ୍ଟିଂସରେ। କାହିଁକିନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ଥିଲା, ସେଠି ପାହାଡ଼ ନଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ। ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ରକଳା ସାଉଥରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣନଗର ଆର୍ଟ, ଆଉ ଆମର ସବୁ କେତେ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ବିହାରରେ ମଧୁବନୀ, ଏମିତି ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଇମ୍ପର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଲେ। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ମେନଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ପେଣ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ତାଞ୍ଜାବୁର ପେଣ୍ଟିଂ କି ତାଞ୍ଜୋର ପେଣ୍ଟିଂ। এই ପେଣ୍ଟିଂଟା ପୁରା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ତିଆରି, ସୁନା ଇନଲେ କରିକିରି ଏଇ ଚିତ୍ର କଳା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର, ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସାଉଥରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସୋ ଆମେ এই কম সময় ভিতরে ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ କଲଚର କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅଛି ଭାରତରେ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା 1605ରୁ 1750। ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ମସଜିଦ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମୁଗଲ ବିଲ୍ଡିଂସ ବିଷୟରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦିଟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଏହି ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1595 ବେଳକୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବନାରସରେ, ଯୋଉଟା ତୋଦରମଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅକବରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମଥୁରାରେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କେତେ ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ କଳାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦଉଥିଲେ ମୁଗଲ୍ସ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଦିଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ କଲଚର ଆମର ଅଛି 1605ରୁ 1750 ଭିତରେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭାରତର, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ତାଜମହଲ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ এই ଯୋଉ ପିରିୟଡଟା 1605ରୁ 1750ଟା ବହୁତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରା ଥିଲା
आर्ट डेवलपमेंट आमर आसंता काली आमे पढ़िबा BHIC रो विषय वस्तु 6 जो थरे आमे पढ़िबा संस्कृति हाउ समाज उपर गोटे संस्कृति तो आमे देखिलु विजुअल संस्कृति आउ सब संस्कृति कौन थिला से समय रे आ तार केमती समाज रे प्रभाव पकेला एटा को आमे काली हमर क्लास रे पढ़े आ संगे रे केते रिलेशन आसीबो ए सब विजुअल संस्कृति आमे जो पढ़े तार केते रिलेशन आसी कना सब जो चित्रकला तमे देखिल सेथेरे सब गहना जो लुगा स्त्री लोक आ पुरुष लोक पिंधि जो सब जिनस व्यवहार कर सेथेरे हमें देखुचु केमिति संस्कृतिर एफेक्ट रही समाज कौन सब जिनस यही समय रे लोक माने व्यवहार कर जो यही थीम रो आसंदा थीम रो भितरे गोटे रिलेशनशिप अच्छी। थैंक यू।